अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं। मौसीकी के दो मुख्तलिफ रंगों के मवाज़ने के लिए हमारे साथ एक तरफ मौजूद है बड़ा मोतबर नाम मौसीकी की दुनिया का उस्ताद सुरीले खान, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उनके मरहूम भाई की निशानी पौंड खां एंड रॉक। Oh yeah. ये हाय किण मिण लाई काले बदला भिज गई मैं कलिया जा सजना सजना वे किण मिण लाई काले बदला भिज गई मैं कलिया जा सजना निमी निमी फूर वे मेरा की कसूर वे नी सोहनी रुत होवे माही होवे दूर वे इस रुत मैनू सप वांगू डंगना भिज के मैं कलिया जा सजना। रुत ने नहीं सप वांगू डंगना, तुहानू असली सप ने डंगना। बस कर दियो, इस गाने का पीछा छड़ दियो। ऐसे बेबरकते बुजुर्ग जे जुनैद साहब, बाबरकते बुजुर्ग ते तुसी सुने ही होने। ऐसे बेबरकते बुजुर्ग ने कि पिछले 1.5 महीने तो हाथ ही तो नहीं कड्डन डे। परसों हल्का जी इंज कीता ने फिर बदल कर जिया ते फिर इंज कर लिया। और लगदा कोई चोर इन्हां नूं बन गया। ना कम ना काज, हाय हाय हाय। वो तो मौसम इहो जिहा होया है करसे तो कि फंक्शन बिल्कुल ही नहीं होए। घर चाटा मुके ना को दालां सुटाइयां ने, गोश्त दा वैसे ही दूर दूर तक सोचना भी हुण छड़ दिता है। साबन ना उंज तलक नहीं, बाबा ही केड़ा नहांदे ने। हाँ जी, बाबा जी नहीं नहांदे, ये खांदा साबन। 2 बारी फोन आया घरों, निक्के मुंडे ने साबन खा लिया, अस्पताल ले जाओ। अस्पताल फिर लेके जानी है, इस बच्चे नूं लत्तां तो फड़ के डॉक्टर इंज मारदा है। ए साबन मुंह चों डिगदे ते वापस लेके आउंदे। कुछ नहीं कहा ना, उनको जवाब देने दे। और शौखिया गल सुनान दे कर बेटे, माफी उस्ताद। फिर आंदे मरोगे देंदे कुछ नहीं। अगले दी गाल ही ने समझ चाहे तो देना कहे की कन्विंस करना पड़ता। क्या कहने कर लिया ना, अपना कैरियर खराब कर लिया ना इधर आके। और चल इधर खराब हो गया तो उधर केड़ा उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर लग जाना सी। उधर भी पुत्र खराब ही सी। कुछ लगे ना लगे, अच्छा तो लग रहा था। वारे वाह, जिस तरह तू लग रहे हैं तेनू लवे मौला अपना सिर कदी वेखी। नवी रिसर्च कहती है कि 1000 इंसानां चों एक नूं ये बीमारी लगदी। ऐसे डिसिप्लिन्ड कीड़ा लगा जे दे सिर नूं, देखो ना विचकार लाइन च लगा है पूरा। लो जुनैद साहब जी, फाके चल रहे सन ते बेटी अपनी नूं बड़ा दिल कढ के कहंदे ने कि बेटे मैनू तू पुलाव पका दे। जाहिर है दिल करता है। उन्हें कहा वाल साहब किथों दाल जोगे पैसे नहीं तो पुलाव तानू किथों पका दिया। कहन लगे कि पुत्र भावें उधार चुक के पका लवो, मैनू पतीली भर के दियो, मैं बाजार बह के बेच लवां। अच्छा नहीं जी पे फंक्शन लभदा ते कोई गल नहीं। उस बेचारी कर्मा वाली ने बड़ी तरद्दत दे नाल साबत कालियां मिर्चियां पा के ते पुलाव पका के दिता, एडी पतीली भर के। ते कहंदे ने ए ना होवे बाजार च जाके जलील होवां, पहले मैं घर चख लवां। हैं जी, उस पतीली चों घर बह गई कोई 2.5 प्लेटां पुलाव चखिया ने, ऊपर चीटे जीरे वाला दही डाल। हैं जी, उन्हें फिर कोलो हुज मारी है कि अब्बा जी बस करो, सारा चख लेना जी। पतीली चुक के बाजार जाके एडे बाबरकत ने रखी थड़े ते एक दुकान दे जिन्हां नाल गल कीती। पतीली रखी है तो बारिश शुरू हो गई ते एडे कर्मा वाले ने पतीली दा ढक्कन चुक के ते ओनू वजा के गाना शुरू करता। किण मिण लाई काले बदला भिज गई मैं कलिया जा सजना सजना वे। इधरों गाना मुक्या ते उधरों पतीली च 2.5 प्लेटां बारिश पै गई। उस पुलाव दा दलिया बन गया जनाब। मैं क्या हुण दलिया ते तैयार हो गया, बीमार भी हो जावो ताकि दलिया जाया ते ना जावे। कहंदे ने पुत्र किसी वाकफ डॉक्टर कोलों उंज ही लिखा लै, मैनू बीमार जरूर करना। डॉक्टर से लिखवाना क्यों जरूरी था? जी 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 हजूर, सारी जिंदगी दलिया फल छोटा गोश्त मच्छी मुर्गा ये डॉक्टर की सिफारिश न लिखा
डायरेक्ट घर वाले ने नहीं दिता कदे एक बारी अल्लाह ना करे हार्ट की तकलीफ हो गई उन्हें ते डॉक्टर ने कहा जी मच्छी ज्यादा इस्तेमाल करे ते खाण की बजाय हर फंक्शन च मच्छी वाला गाना शुरू करता मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हथ पा के ते बड़ मैनू सजना वे सारी जिंदगी तो गुर्बत कटी तो हार्ट प्रॉब्लम कैसे हो गया बेटा हार्ट प्रॉब्लम 2 वजह से होता है अच्छा या बंदा बहुत अमीर होवे तो या बंदा बहुत गरीब होवे बाबे की किस्मत ही भैड़ी है जी डॉक्टर जो तो कहा ना मच्छी खाओ ते बाबा दरिया ते आप मच्छी फड़न चला गया अच्छा वहां कुंडी सुटी वो किते मच्छी की बजाय कच्छू कुमा लग गया कच्छू कुमा सी तगड़ा बाबा सी हौला वो बाबे नू खिंच के ले गए पहले तो बाबा माने ही नहीं कि ये मछली नहीं है बाबा कहते हैं मच्छी है पानी पी के आफर गई है कच्छू कुमे नू कहंदे ने दरिया च भी ट्रैफिक वाले सख्त होए ने हेलमेट पा के फिरन दे कच्छू कुमे ने लम्मिया पा लिया उन्हें कहा बाबा तू गिजे है उस कच्छू कुमे दा तेनू मेरा पता नहीं इसको बातें करते हो हाँ जी 2 और करो पहले फिर मैं बताता हूँ इसकी क्वालिटी बताता हूँ मैं आपको पता है रॉक मच्छी कैसे खाता है कैसे मांग के खांदा वो सिर्फ जुमेरात को बकाया वीक ये मछली कैसे खाता बताऊं कैसे आपने डिस्कवरी चैनल तो देखा होगा उसमें बर्फानी रीछ जैसे मछलियां खाता ना उस तरह ये खाता है बीच में से पकड़ के खींच के एक करी बाबे होरां नू ठंड लग गई ठंड कैसे लग गई लग जाती है जी खान साहबा नू ठंड ते बादुआ इंज लगदा गर्मियों में गर्मी लग जाती है सर्दियों में ठंड लग जाती है नहीं लगती तो बाहर में इनको बाहर नहीं लगती हाय 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 बाहर दे बगैर ही जिंदगी लंघ जाती सुन रहे इनकी बात जिन्हें सब हैरत की बात है किसी को ठंड लगती है मरी विच जाके किसी नारायण जाके ठंड लगती है किसी को ग्राउंड से ठंड लगती है ये बाबे नू वेखो रजाई च लग जाती ठंड रोटी लो जी ठंड लग गई है तो हकीम ने कहा कि हजूर कुकड़ खाओ ते नाल दियां दा कुकड़ बनेरे ते खलोता सी ते उन्हां दे बेड़े च जाके गान लग पे चिट्टा कुकड़ बनेरे ते चिट्टा कुकड़ बनेरे ते तेनू मैं खा जाना है दिल आ गया तेरे ते तेनू मैं खा जाना है दिल आ गया तेरे सदके जावा मेरे बच्चे जी इधरों बाबे का गाना मुक्या तो जेडी माई दा कुकड़ सी ना उन्हें चुल्हे चो बलदा चो कढ ली बस अद्धे घंटे बाद फिर कुकड़ छड्ड के ते असीं बरनाल लभन लग पे और ऐसा ढेठा है बाबा छुड़ा के घर लिआंदा ते कहंदा माई कोलों चो ते लैके आओ की करना जी कहंदे ने पुत्र सिगट लाना और जदों माई ने चो फड़िया देखण वाला मंदिर सी उंज ही बाबा दौड़न दिया उंज ही कुकड़ दौड़न दिया दोनों एक तरह कैसे दौड़ सकते हैं दौड़ा के देख लो बाबे नू हाँ जी तुसीं कदी कुकड़ दौड़दा नहीं वेखिया कुकड़ को थोड़ा जिहा इंज नीवा होया हुंदा जी उन्हें हाथ च गेंद फड़े फास्ट बॉलर अंदर दौड़दा जी कुकड़ ते बाबा भी साडा उसी तरह दौड़दा यार खुदा के लिए कोई सीरियस बात भी कर ले बात हो ही सीरियस रही थी इन्होंने तमस्कर बना दिया जी वो बाबा जी बेचारे पुला तो अपना दलिया बना बैठे हैं जी मगर अब जिस दुकानदार से हमने उस पुलाव के इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे अच्छा इंग्रेडिएंट्स उसका 8,500 रुपया बिल है अच्छा वो आज आपने चेक में जरूर डालना अल्लाह तेरी खैर करे एक देगची इतनी सी वो भी चने का पुलाव बनाया है 8,500 क्या हीरे के चने थे ना हजूर ना सानू ताना दियो है छोले वाले पुलाव ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਪੁਲਾਅ ਪਕਾਇਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਪੁਲਾਅ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਚ ਘਰ ਕਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਆਮੀਨ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਚ ਮਛਲੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਆਈ ਸੀ ਹਾਏ ਸੋ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਾਅ ਵਾਲਾ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫੂਫੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲਾਅ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਫੂਫੀ ਉਂਝ ਮਰ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ चने के पुलाव की वजह से बुलाना छोड़ दिया जी 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 ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤ ਹੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾਅ ਚੋਂ ਚਣੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਰਸਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ इखलान जुगते कर रहे हो छोड़ो सब कुछ और हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को चलो हाँ 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 दिहाड़ी जी को बारी सैन फ्रांसिस्को कह सकते
ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਅੰਡਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। मुश्किल है ना सैन फ्रांसिस्को क्या करने जा रहे हैं? कोई शो है, कॉन्सर्ट है? और मोती का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। नहीं मोती का ऑपरेशन तो इतों खराती अस्पताल चो ही करा ले। हमारी जिंदगी में पहली दफा सुना हमने खराती अस्पताल। पहली बार सुने 3 साल रहे नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਊ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ। ਇਥੋਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਨਸ ਪਾਈ। ਜੀਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਇੰਟ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। वो कैसे? ਇਹ ਭੂੰਡਾਂ ਆਪਣਾ ਰੌਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੇੜੇ 'ਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ 'ਚ ਰੌਕ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੂੰਡਾਂ ਰੌਕ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ। ਰੌਕ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੜੀ ਘਰ ਆਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਚਾ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਚਾ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सबसे बड़ा मसला क्या जो मैं समझ पाया हूँ पूरे इस सिनेरियो में कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के नजदीक दीन की जरूरत पता है कितनी है? अपनी औलाद को दीनी तरबियत देने की जरूरत पता है कहाँ महसूस होती है? कि जब औलाद जवान हो जाए तो वो एक खास हवाले से, यानी उनकी इखलाकी तरबियत, यानी अगर मैं ज्यादा खुल के बात करूं तो ये कि उनकी मर्जी के मुताबिक शादी कर ले बस। भाईजान, मैं एक लम्हा फिक्रिया डिस्कस करना चाह रहा था काफ़ी अरसे से, लेकिन बवजूद मैं अवॉइड कर रहा था। लेकिन पिछले दिनों बरतानिया के इलाके शेफील्ड में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मुझे ना चाहते हुए भी इस लम्हा फिक्रिया को डिस्कस करना पड़ रहा है जी। हमारे जो पाकिस्तानीज़ जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, बाहर रहते हैं, यूरोपीय मुल्कों में ख़ास तौर पर रहते हैं, वो अपने दीन से, मसाजिद से, अपनी जो रिलीजियस वैल्यूज हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस टॉपिक को अवॉइड क्यों कर रहा था? अवॉइड करने की एक वजह थी कि एक तरफ तो हम ये दावा कर रहे हैं कि इस्लाम यूरोप में तेजी के साथ फैल रहा है, बड़े अरसे से हम दावा कर रहे हैं, और स्टैटिस्टिक्स भी ये बताते हैं कि इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, बहुत ऑस्ट्रेलिया में इवन। जी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये कहते हैं कि जिन्होंने इस्लाम पहले से कबूल किया हुआ है, जो पहले से मुसलमान है, उनकी आगे से जो औलाद है वो इस्लाम पर कारबंद नहीं है, या उनका मस्जिद के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ वो रिश्ता नहीं रहा। निरा कलमा पढ़ लेना ही इस्लाम। हाँ, निरा कलमा पढ़ लेना, और कलमा भी पढ़ के बहुत एहसान करना इस अजीम दीन के ऊपर। अच्छा, मैं ये जो वाक़या है वो ये है कि शेफील्ड के इलाके में बाकायदा एक हुआ ये कि मुसलमान का इंतकाल हो गया, तो उसके बच्चों के दरमियान आपस में इस बात पर तकरार शुरू हो गई कि बाप की लाश को दफनाना है या जलाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब नौबत यहाँ तक आ गई। बिल्कुल ऐसे हैं, ऐसे हालात बिल्कुल हैं। उसके बाद भाईजान हुआ क्या? उसके बाद वहाँ के जो उलमा थे उन्होंने सर जोड़ के बैठ गए, और पाकिस्तानी मुसलमान थे, और उन्होंने सजेस्ट किया पाकिस्तान की कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को, कि खुदा के लिए अब आप जब मतलब आपको नजर आने लग जाए कि आप चल चला हुआ है, तो वसीयत कर जाया करें कि आपको जलाना है या दफनाना है, क्योंकि वो तो कानून के मुताबिक होगा। अगर एक बच्चा ये कह दे औलाद में से कि नहीं जी ये करना है, वो जनाजा ही नहीं पढ़ाना। अल्लाह ताला उनको बख्शिश अता फरमाए जो फौत हो गए हैं, जिनके बच्चों के दरमियान ये झगड़ा हुआ है, अल्लाह ताला उनको बख्श दे, अल्लाह ताला उनको बख्श दे। असल जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी। देखो, ये मुझे अच्छी तरह याद है पा जुनैद कि हम जब छोटे छोटे थे तो वालिदैन बकायदा क्या करते थे कि खुदा दा नाम जो नमाज़े जनाजा याद कर लो, और नमाज़े जनाजा याद कर लो, तुम लोगों ने हमारी जनाजे की नमाज पढ़ी। मसला ये है कि दिलेरी के साथ वालिदैन फेस करते थे इन चीजों को। ये असल बात है
کہ وہاں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں اور مسلمانوں کے پاس طرح طرح کے جواز موجود ہیں جو خود ہی تراشے ہوئے ہیں، خود ہی کھڑے ہوئے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جی مسجد گھر سے بہت دور ہے، کوئی کہتا ہے جی میں مصروف بہت ہو گیا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ جناب بچے اگر مسجد جائیں گے تو وہ دوسری طرف نہ چل پڑیں. دوسری طرف سے مراد سمجھتے ہو نا کہ مذہبیت کی طرف نہ چل پڑیں یا مذہبی جنون داڑھی نہ رکھ لیں، اللہ داڑھی سے ڈرنا شروع ہو گئے. تو بات یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو میں سمجھ پایا ہوں پورے اس سینیریو میں کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے نزدیک دین کی ضرورت پتہ ہے کتنی ہے؟ اپنی اولاد کو دینی تربیت دینے کی ضرورت پتہ ہے کہاں محسوس ہوتی ہے؟ کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو وہ ایک خاص حوالے سے، یعنی ان کی اخلاقی تربیت، یعنی اگر میں زیادہ کھل کے بات کروں تو یہ کہ ان کی مرضی کے مطابق شادی کر لیں بس. یعنی زیادہ تر ماں باپ کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ بیٹیاں جو ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق شادی کر لیں. اگر ان کی مرضی کے مطابق شادی کر کے وہ نماز روزہ اور جو ریلیجس ویلیوز ہیں ان سے دور بھی رہیں تو وہ راضی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بہت اچھے بچے ہیں، بہت اچھے. وہ اچھے بچے نہیں ہیں. خدا کے لیے آپ مسجد سے بچوں کا رشتہ برقرار رکھیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود مسجد ضرور جائیں. اللہ تیری خیر کرے. میں یہی کہنے لگا تھا بچے تو وہ اچھے ہی ہیں، والدین نے یہ کہنا چاہیے والدین نہیں اچھے جنہوں نے بچوں کو وہ والا وقت نہیں دیا جس میں ان کی مذہبی حوالے سے بھی تربیت ہوتی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور آپ کسی بھی سیانے آدمی سے بات کریں نا جی، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے نماز پڑھیں تو خود پڑھیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے مسجد میں جائیں تو خود جاؤ، اگر تم چاہتے ہو بچے قرآن شریف پڑھیں تو خود پڑھیں. اگر برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں اگر وہاں پر مسجد چلے زیادہ دور ہے اور دن میں 5 وقت جانا یا 3 وقت جانا، 4 وقت جانا، جو نمازیں آپ وہاں پہ گھر پہ رہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہاں جانا مشکل محسوس ہوتا ہے. تو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے نمازی بنے، دین سے جڑے رہیں، تو آپ نماز کا اہتمام جو ہے وہ 5-6 گھر مل کے ہر جگہ پہ، مسلمان تو موجود ہے نا الحمدللہ، اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی پاکستان، اور وہاں پر ضرور کریں. وہاں پر بچوں کی حاضری کو یقینی بنائیں. اور ایک دوسرے سے ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو دین کے بارے میں خود پتہ چلتا ہے. پھر بچوں کو باقاعدہ اپنا شاگرد کرنے کی کوشش نہ کریں، بچوں کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بچوں سے پوچھیں، بچوں کو اپنا استاد بنا لیں. ایک طرح سے بچے آج کل بڑے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، بچے انٹرنیٹ سے ادھر ادھر ڈسکشنز کر کے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. بچوں کو اپنا استاد بنائیں گے تو بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہوگا، زیادہ سیکھیں گے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بیٹھک جو ہے نا، بیٹھک وہ انسان کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی. بیٹھک آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے، بالکل. بیٹھک آپ کو بہت کچھ دے جاتی. اور پھر بیٹھک بھی میں کہا کرتا ہوں کہ 2 طرح کی ہے. ایک انسانوں کے ساتھ بیٹھک، ایک اللہ پاک کے ساتھ بیٹھک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے اکیلے میں، اللہ پاک کے ہاں بھی حاضر ہو کے اکیلے میں ان سے گفتگو کریں. نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھک کا بہترین ذریعہ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کوئی ہوائی گفتگو نہیں ہے، یہ میں کسی تاثر کی بنیاد پہ یا اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ نہیں کر رہا. باقاعدہ اسٹیٹسٹکس اس کے پیچھے موجود ہیں. 2017 میں جو پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، مختلف موقعوں پہ میں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں، بہت کریڈیبل انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے رائے عامہ کا جائزہ لینے کے لیے. اس کے مطابق امریکہ کے اندر 24% ایسے مسلمان ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے انہوں نے اسلام ترک کر دیا. یعنی اندازہ کرو کہ ایک طرف تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جی دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ 2017 کے سٹیٹسٹکس ہے 24% مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے وہ یعنی چھوڑ گئے، ایتھیسٹ ہو گئے. بالکل خیر بات کہہ دیا انہوں نے مذہب کو. دوسرا مذہب بھی اختیار کیا ہوگا لیکن ایک بھاری اکثریت ان میں سے ایسی ہے جنہوں نے کوئی مذہب اختیار نہیں کیا لیکن دین کو ترک کر دیا. جی یار باہر جتنی میری آبزرویشن ہے نا جی، باہر بچے اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کے بچوں کو خیر خیریت سے رکھے. اس طرح کی بے راروی کا شکار ہوتی وہ بچے ہیں جن کے والد نے توجہ نہیں، جن کی والدہ نے توجہ نہیں. وہاں پہ وہ پیسوں کی مشینیں بنے ہوئے ہیں پیرنٹس، صرف پیسہ کمانا ہے، پاؤنڈ پاؤنڈ پاؤنڈ، ڈالر 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 ہو رہی ہے. بچوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں پاؤنڈ یا ڈالر،
یہ جن کے لیے کر رہے ہیں وہ ہی نہ صحیح رہے تے نہ تکیف ہے جن تے کرنے ادھر تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آج جمعۃ المبارک ہے. ہاں بالکل، جمعہ کا کیا کسی نماز کا احساس نہیں ہوتا. جب ماں باپ کو ہوگا تو بچوں کو لا محالہ ہوگا. بچے ساری زندگی جو اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو بچے بھی پڑھتے ہیں، سیدھی بات ہے. وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا پاکستان ہو. گل تو ساری ہے مشورے کی. کوئی اللہ معاف کرے کوئی یہ لیکچر نہیں ہم چاہ رہے. اور دوسری بات میں ایک بات کا اضافہ دہانی ہے کہ اپنے بچوں کی طرف جانا چاہیے. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں یہاں پر بات کرنا آسان ہے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر بچوں نے سارا دن ماں باپ کے پاس بہرحال نہیں رہنا، اسکولوں میں جانا ہے، کالجز میں جانا ہے، تعلیمی اداروں میں جانا ہے، ورک پلیس پہ جانا ہے، اور بالکل ایک مختلف ماحول وہ دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے ان کو تربیت دینا، مذہبی تربیت دینا بہرحال یہاں کی نسبت مشکل کام ہے. وقت ہی دینا نا یار، وقت دینا چاہیے. میں ایک انسان ایسے کو جانتا ہوں جو پاکستانی ہے اور اس نے وہاں پہ جا کے یہودی خاتون سے شادی کی اور وہ مسلمان ہوئی اور اس نے بچے بھی اس کے مسلمان ظاہر ہے. مگر اللہ پاک معافی دے دے ہمیں، اللہ پاک ہمیں معافی دے دے، اللہ پاک ہمیں معافی دے دے. اس نے نہ کبھی مسجد، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ. اس کی اللہ معافی دے دے ڈائیورس ہو گئی. وہ خاتون تو دوبارہ یہودی ہوئی سو ہوئی. اس نے اپنے بچے بھی سارے جو ہیں وہ اسی مذہب میں. یہودی تو ماں سے ہی ہوتے ہیں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یا شادی والدین دی مرضی نہ کر لو، یا بچہ جڑا اللہ معافی دے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ تو بچ گیا تو بڑا ودیعہ. بھائی یہ تو چلو بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے بچوں کو بھی. مگر ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو کلمہ آپ پڑھے ہوئے ہو یا جو ہم پڑھے ہوئے ہیں اس کے اور بہت سی لوازمات ہیں ایسے جو فرض ہیں، جو فرض ہیں. بڑی اچھی بات ہے اس معاشرے میں جی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی فراڈ نہیں کرتے، بڑی اچھی بات ہے، نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. مگر خدا واسطے یہ مت کہو کہ یہ جی بڑا معاشرہ جی ہے، دیکھو جھوٹ نہیں بولتے. اور ٹھیک ہے یار بڑا اچھا ہے، مگر ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی خوبصورتی یہ سب سے پہلے ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ بھی ساتھ ساتھ ان کو بتائیں. ناظرین یہاں پہ ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے پردھان منتری صاحب، تیرا پردھان منتری مودی صاحب، پردھان منتری تیرا نام مرادہ جنہوں پردھان منتری کہن دے اللہ معاف کرے. خراب ریوڑیاں پنڈائیں چویج دینے ہو جائے. اور اگر کوئی گاگ لفافہ کھول کے کہہ دے کہ سلیاں ریوڑیاں بیچن دیں تو منتاں کرن لگ پیندا ہے ہو جائے بندہ پائی جی اللہ دے واسطے جی سلیاں ہی کھا لو، میں اپنے والد صاحب دا پتے دا آپریشن کرا. ناظرین حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ ہندوستانی میڈیا نے ان نازک لمحات میں نہ صرف یہ کہ صحافت کا بلکہ کہنا چاہیے کہ انسانیت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دیا. آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بلکہ الزامات کا جواب دینے کے لیے حسب حال کے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک ہندوستانی چینل کا اینکر. دیکھیے آپ لوگوں نے ایک منٹ چپ کر کے کھڑا ہوں، خبردار. ویسے جنید میں معافی چاہتا ہوں، اس سے کیا سوال جواب کرنا ہے یا اس سے کیا پوچھنا ہے؟ یہ تو کتنے دنوں سے باقاعدہ یہ لفظ کہنا چاہیے آپ کہ بکواس کر رہے ہیں. کوئی ان کی بات نہ سچی ہے، نہ کوئی حقیقت پہ ہے، نہ کوئی کسی قسم کا واقعہ جو یہ گھڑ گھڑ کے سنا رہے ہیں، اپنی ہلا لالا کرتے جا رہے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی سچ کا اتنا سا ایلیمنٹ بھی نظر تو آتا نہیں. یہ سچ تو دور کی بات ہے. تم صرف اتنے بتا دو کہ تم لوگ جو الزام لگا رہے ہو ہم ثبوت بھی نہیں مانگتے. تم صرف اتنا بتا دو تمہارا کون سا الزام ایسا ہے جسے سن کے ہنسی انسان اپنی روک سکتا ہے. دیکھیں ٹھہر جا جانکاری. پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے ہمارے طیارے کرائے ہم نے بھی ان کا F-16 کرا دیا. ان کے اپنی ایک بندے نے میڈیا کے اوپر کہہ دیا کہ بھائی اگر گرا لیا تو دکھاؤ، دکھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے تو جہاز گرے ہوئے دکھا دیے ہیں. سارا تھوڑا جہاز پاٹا سی وہا چھڑیا، اس کی فلم وہائی ہے. وہ دے جو جڑا نیولا برآمد ہویا سی وہ بھی تو انہوں پینٹ کوٹ پا کے واپس کر دیتا ہے. آپ نے جو گرایا ہے ہمارا
F-16 उसका दिखाए ना कहाँ पे गिरा और हुआ है। एक अपने प्रोग्राम में एक्सपर्ट को बिठा के एक जहाज के इंजन का हिस्सा दिखा रहे हैं कि ये हमने जो F-16 गिराया है ये उसका एक हिस्सा है। तो वो एक एक्सपर्ट जो है वो वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि भाईजान ये F-16 नहीं है, ये आपका MiG-21 है, वो इसका हिस्सा है। बहुत गलत फुटेज है, गलती से तुम लोग दुनिया पे आ गए हुए और कोई बात नहीं है। फिर इनकी वो भी फुटेज पकड़ी गई है, वीडियो पकड़ी गई है, ये जो पुलवामा का सारा वाकया हुआ है उसकी प्लानिंग जो कर रहा है बीजेपी का एक बंदा और वो जो शाह है, कौन सा अमित शाह, और बीच में खातून गुफ्तगू कर रही है। साफ सारी वीडियो इन्हीं के लोगों ने पकड़ के नेट पे फेंक दी हुई है। खुदा के वास्ते आप अपने लोगों को ही फिर मना कर लो। देखिए हमारे देश में वो तुम्हारे देश में सिर्फ झूठ है और कुछ भी नहीं है। ऐसे हला कर रहे हो तुम कई दिनों से, जैसे पता नहीं क्या कर बैठे हो। झूठ बोल बोल के बकवास कर करके आप ने पूरी दुनिया का नाक में दम किया। देखिए झूठ हम कभी भी नहीं बोलते ना, तुम बोलते ही नहीं हो, तुम बकवास करते हो। तेनू फिर पता लगे तेरे उत्ते बाबा में छड़ दे गोगे छड़ दे। आप ये देखो कि वो जो इनकी ऑडियो पकड़ी गई है गुफ्तगू करते हुए, उसमें बकायदा अल्लाह माफ करे किस किस्म के ये दरिंदे हैं। साफ उसमें गुफ्तगू हो रही है कि सिर्फ इलेक्शनों के लिए, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए बीजेपी वाले जो हैं वो कई इंसानों का जानों का सौदा। यार वो भी छोड़ो, तुम जो cobrapost.com जो एक इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट है, उन्होंने तो हिंदुस्तानी मीडिया को नंगा करके रख दिया। बड़े से बड़ा चैनल जिसको बड़ा हम आजादी इज़हार का चैंपियन समझते थे, उन लोगों ने चंद टकों के एवज किसी का भी एजेंडा पूरा करने के लिए हामी भर ली। देखो ये हमें मीडिया को बदनाम, तेरे मीडिया को बदनाम तो तां करिए कि तुम्हारी कोई इज्जत होवे थे। आप जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं अपने टीवी के ऊपर बैठ के, ईमान से लगता है इनको पता ही नहीं है इज्जत होती क्या। जो मर्जी मुंह में आता है करते चले जा रहे और स्पेसिफिकली इसी के बारे में कहा गया था ना कि 3-3 फुट के एंकर 6-6 फुट उछल रहे हैं, इसी के बारे में कहा गया था। ये 3 फुट जिसने कहा था उसने मेरा ख्याल है आध फुट याद बताया। देखिए आप लोग हमारी भावनाओं को, आप लोग टीवी पे कोई बात नहीं कर सकते, सिर्फ डांस कर सकते हैं। परदेसिया ये सच है किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले ली। कानून की थाप पर रक्स कर रहे हो, खुदा का खौफ करो। आपके साथ हुई थोड़ी है, अभी डांस करना बाकी है। कानून है कौन सा इनके मुल्क में, मुझे ये तो बताओ ना, कानून नाम की कौन सी चीज? कुछ भी नहीं। जो मर्जी जिसके हाथ में भी जो आया वो सही साली मान से इन पे सूट करती है कि बांदर दे हाथ माचे साड़ी, लंका साड़ी जान दे। सारे अपने भी 1.25 अरब की आबादी को टेंशन दी हुई है सिर्फ इनके मीडिया। दूसरी पूरी दुनिया को भी हमें बकवास सारे लगाया हुआ है सिर्फ इनके मीडिया। कीप साइलेंट, जो मैं चला तो कीप साइलेंट है, हमें कह रहे हो कीप साइलेंट। अब तो तुम्हारी अपनी आवाम आपको कहना शुरू हो गई है कीप साइलेंट। शुक्र करो अल्लाह का लोगों ने अभी टीवियों के ऊपर ईंटें नहीं मारी जो तुम लोग कर रहे हो। हर बंदा जो है सिर्फ इस कोशिश में है कि किसी तरीके ना लड़ पवो, किसी तरीके ना बंदे मर जान, किसी तरीके ना इंसान मर जान। बेवकूफ आदमी को भी ये पता है कि अब दोनों तरफ एटम बम है। अब जितनी भी बकवास करेंगे वो बेसुध है। अब जितना भी आप औलाद डालेंगे मासवे टेंशन के, उसका कोई फायदा ही नहीं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दें कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो भी क्लेम किया, पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के मीडिया ने अपनी हुकूमत से सवाल पूछा है कि बताएं, और उसके अस्करी क़यादत ने और हुकूमत ने जवाब दिया है। आप लोगों ने ये ज़हमत भी गवारा नहीं की कि अपनी हुकूमत से या फौज से पूछे तो सही कहाँ है उस F-16 का मलबा। बालाकोट में हमला किया तो कोई एक कव्वे के सिवा आप कुछ नहीं दिखा सके, पूछे तो सही ना। हमारा प्रधानमंत्री क्या पूछना है, ये तो ये नहीं पूछते कि कैमरा चलन दिया मैं नजर किथे आन हमारे ये तो इनको कहते हैं एक्शन शुरू हो जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी साहब, प्रधानमंत्री तेरा नाम मुरादा जिन्होंने प्रधानमंत्री कहते हो माफ करे खराब रियोड़ियां पिंडां च बेचदे ने हो जाए। और अगर कोई गग लिफाफा खोल के कह दे कि सिल्लियां रियोड़ियां बेचन दे तो मिन्नतां करन लग पैदा हो जाए बंदा। भाई जी अल्लाह दे वास्ते जी सिल्लियां ही खा लो, मैं अपने वाल साहब दा पित्ते दा ऑपरेशन करा। बंदा पूछे कि तेरे प्यो नूं बीमारी होएगी तो पता लगा जी एदी रियोड़ियां खा बैठा है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने
प्रधानमंत्री ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्रधानमंत्री बसां च वेचदा जंतरी। मेरी बात सुनो, जानबदारी तो समझ आती है, जाहिर है एक जंगी कैफियत है, लेकिन ये जो पागलपन और जुनूनियत है तुम लोगों पे सवार, इसकी तो कहीं नजीर नहीं। ये बिल्कुल हम कहते हैं कि अपने मुल्क की बात करें, ठीक है, अपना जलवा दिखाएं, सारा कुछ दिखाएं, मगर पूरा दिखाएं तो सही। सहाफत के तकाजे तो थोड़े बहुत पूरे कर लो। तो ना कर। लेकिन हमारे विमान खराब होके गिरे, आपने कहा कि आपने गिराए हैं। जो जड़ा विचों मुछां वाला कुक्कड़ निकल के वापस गया है, उन्हें जाके तुहानू दसिया नहीं मेरे जहाज दी वक्खी च गोली वजी है, तां थल्ले डिग पिया, या उधर जांदे पागल हो गया, या ਉਹਦੀ ਕੋ ਮੂੰਹ ਛੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਫਸ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਫਾਰਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂ हैवान, ਤੇ हैवान ਤੇ ਗੁੱਡ ਲਾਇਆ। अच्छा चलो यार, तुम्हारा जंग जुनून भी हजम हो सकता है। ये बताओ कि तुम लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, तुम लोगों ने तो मोदी हुकूमत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी मोदी सरकार, कोई मोदी सरकार नहीं, उन्होंने पैसे दिए ना जिस चैनल को, ओ बस उसका रौला डाल रहे हैं, जिन्होंने नहीं मिले वो बोल पड़े ना। यार सारी बातें छोड़ो, सिर्फ ये बता दो कि जब हम लोगों ने तुम्हारा पायलट रिहा किया है सिर्फ इंसानियत की वजह से, कि तुम लोगों को हम एक अमन का जेस्चर दे सके, और तुम लोगों ने उस पर भी बढ़ के मारना शुरू कर दिए। पहली कौम देखी है, ये पहला मैंने दुनिया में मीडिया ऐसा देखा है जिन लोगों ने अपनी शिकस्त को सेलिब्रेट किया है। यार खुदा के नाम खुद छोड़ा, हमने खुद छोड़ा, कुछ शर्म करो। उस पे बढ़ के मार रहे थे ये लोग, उस पे कह रहे आज छुड़ा लिया, एक्टर इनके एक्टर कह रहे आज छुड़ा लिया, वो समझन नहीं कि फिल्म ही चल रही। देखिए हमारा हवाबाज जो था, कौन सा हवाबाज, यही तो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आपका जहाज गिरा था हमारी तरफ, उसमें से एक मूंछों वाला कुक्कड़ निकला था, कुक्कड़। और हमारे यहाँ ये रवाज है कि अगर किसी और का मुर्गा किसी और के घर में घुस जाए ना, तो हम उसे हराम समझते हैं, उसे हलाल नहीं करते, पकड़ के वापस कर देते हैं कि लो जी तो आटा कुक्कड़ साढ़े घर आ बड़े ऐसे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हजूर, ये हमारा जो तस्वीरों और वीडियोस का सेगमेंट है, इसमें एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प आई है, दिखाएं। इनोवेशन है ये। मोटरसाइकिल का स्टैंड जरा देखो किस चीज का है। वाह वाह, बीफ का स्टैंड, बीफ स्टैंड। हाँ जी, बस इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि अगर बाइक कड़ी हो तो करीब जाने से बंदा डर लगता है टोडी ना मार दे। अच्छा, मंगल बुध इसका नुकसान ये है कि इस मोटरसाइकिल पे जितना सफर करे उतना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन अगर आपने ये स्टैंड लगवा लिया है तो फिर आप गुजरांवाला नहीं जा सकते। गुजरांवाला में जो ही दाखिल होगे स्टैंड उतार के उसकी निहारी बन जानी है। और मंगल बुध ये बाहर नहीं आती मोटरसाइकिल। हाँ जी, मंगल बुध इस पे सवारी मना होती है। इसमें दिलचस्प चीज ये है कि जुम्मे वाले दिन अब्बा जी कह रहे होते हैं, पुत्र गल सुनो, अब मोटरसाइकिल धो दियो ते दा स्टैंड भुन दियो। और किसी ले बंदा सिर्फ स्टैंड वेख के ते अंदरों बाल्टी लैन भी टुर जाता मोटरसाइकिल चोल ही। इस मोटरसाइकिल का एक और भी नुकसान है, पिछली सवारी नहीं बहती, कहती भाई जी मोटरसाइकिल पूंछ मार दी। इस मोटरसाइकिल को कोई शोखा मुंडा चलाए ना जी तो सिंह छड़ के भी चला रहा हूँ। अच्छा, इंसानों के अलावा आपने भैंसों का स्विमिंग पूल भी देखा होगा, जोड़ वगैरह। हाँ जी, लेकिन ये सवेरे भी गोगे नु उथों ही लेंदा है। अगर नाम लो यार, ये देखो। लेकिन इस मखलूक के लिए स्विमिंग पूल देखो, साइंसदानों ने, एक्सपर्ट्स ने कितना प्यारा बनाया है। ज्यादा जानते हैं और आपसे ज्यादा पानी को जानते भी हैं और पसंद भी करते हैं। और साहब पानी को कुछ नहीं समझते। हाय हाय हाय, बल्कि पानी कहीं खड़ा हो तो इधर को मुंह कर ले। तो इसी तरह अगर पानी कहीं खड़ा हो तो थैले जैसे खलंडरे किस तरह गुजरते हैं, देखो जरा। अच्छा भाईजान, आमतौर पे कहा जाता है कि औलाद बड़ी चुलबुली होती है, लेकिन जरूरी तो नहीं ना, माँ भी चुलबुली हो सकती है। ये देखो, जीजी की अम्मा जी चढ़ा रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी टोकरी चाहिए होनी। मतलब इस वक्त मुझे यकीन है कि टेलीविजन के आगे बैठी सारी दुनिया के लोग कह रहे होंगे कि शेम शेम।
یہ جیسے انٹیلیجنٹ آدمی کو ڈسٹ بن میں ٹوکری پہ لفافہ نہیں چڑھانا آتا. ڈسٹ بن میں گھسا رہے. یہ مجھے بات اچھی لگی کہ عزیزی کو ٹوکری پہ شاپر چڑھانا نہیں آتا. عزیزی تو بس پہ لیلے چڑھا لیتا ہے. بتایا میں نے. تیری خیر ہوئے میرے یہاں میں عطیہ. اچھا بھائی جان آج کل مودی پہ لوگ کس کس طرح غصہ نکال رہے ہیں اس کی ایک جھلک دیکھو ذرا. مودی تینو ککڑ وڈن اور ہے کون؟ لاہور پولٹری ٹریڈر ایسوسی ایشن. واہ 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 واہ. اچھا بھائی جان مجھے تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے لوگ اپنے بال کالے کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. یہ تو بیچارہ ستا ہوتا ہے کپڑا لپیٹ کے سو جاتا ہے تو پھر سارے بچے رل کے برش پھاڑ لیں گے. وہ بیچارے چھٹی والے دن اب 12 رنگ دیں. دیکھ تو لو یار. نہیں بناتا. آئی لائک اٹ. اچھا ایک پتیلی جیٹ بلیک ایک ڈارک براؤن. تو آپ کو کون سے سوٹ کرتی ہے؟ دونوں ملا کے. ڈارک براؤن پتیلی کو اگر تڑکا لگا لے تو وہ بھی پھر جیٹ بلیک ہو. واہ واہ واہ. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال اور آج کی اچھی بات یہ کہ دو چیزوں پہ شرم محسوس کرنے والا کبھی قابل فخر انسان نہیں بن سکتا. ایک بوڑھے والدین پہ اور دوسرا غریب دوستوں پہ. بہت اچھے. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.